Alright mga amigos, so salom na po ta dire gutro no. Kikakuha naman taga ni nagtulo. So salom na po ta dire. Isting na to magkakuha na punta no. So motod ni dire yang area nga tinaho sa luman kay daghan ni dire tinog matambaka no. So hapa ta sa bato gamay kay pahipi ta diha basig kit antas is down nya managan dayo no. So naa sila diha aran daghan na kayo. So araw makita ninyo now arang baga kayo sa matambaka dire sa lipata oh no. Aras pantalan nya sao man ni muron nga di man nimo na makuha tanan. Sa usan nimo tutok so ato ni tutok-tutok kaning mga lupak diri o mga bus drummer no isda. So ilak ba tawag sa uban. Wa man di mo madol itlas kayo. Di sila madol sa ako no. So hinay na tug kamang ni ano choice tang kaning gatapok atong tiraho no. So ato na sang i-try og maigo ba nato ni. So kita putak talak gitok dua ka buo ko wa gyapon idlas gyapon di sila mo dolo sila mo dolo gipangit ning istorya so di ana kapak tariya agoy waisa suswa di takagwa bisa kisa ni migo awa zero ta diring dapita wa zero ta so ma uli na ta zero man wagit palpak yung trabaho ani galikay ra ni sugo ba